Minasan, let's practice. Tingin natin dito. Noun, particle, verb, top form, plus kotoga arimasu. Have experience to do the verb. Dari ga dekimasu ka? Yan. Sino kaya magagaling dito? Yan, mga top, may mga COE na. Try natin ng boys. Try natin si Bensang. Hi, Sensei! Yoroshiku onegaishimasu! Okay, magbigay ka ng sample. Noun, particle, verb, top form, plus kotoga arimasu. Have experience to do the verb. Yung mga nagawa mo na. はい、先生。日本酒レソートランで、ラーメンと寿司を食べたことがあります。 So, anong ibig pong sabihin? Nasubukan ko na pong kumain ng ramen at sushi sa Japanese restaurant. Okay, very good! Ramen to sushi wa do deshita ka? 高いですが、美味しかったです。 Oh, so magaling. Ja, minasan. Ramen o tabitai desu ka? Ja, Nihon ni ite, takusang ramen o tabete kudasai. Isang example pa. Dari ga dekimasu ka? Hai, Jansang! Hai! Yoroshiku onegai itashimasu. Noun, particle, verb, top form, plus kotoga arimasu. Have experience to do the verb. 山で Hmm. 山でジャギングで Hey, bawi. Hai. はい先生よろしくお願いします Times 3. Bawin. Go. 山でジャギングをしたがあります Bawin. Hai. ジャギングをしたことがあります Yo! Anong ibig sabihin? ako po ay nag-jogging sa bundok Bawing. Hai. 山でジャギングをしたことがあります Anong meaning? ako ay naranasan ko pong mag-jogging sa Yo!